भगवते वासुदेवाय। चैतन्य सुमन को कहउछंती जेतेबेले आमे काहाकू विश्वास रे विष देई थांती सेतेबेले प्रभु आमको केबे क्षमा करंतिनी। आहुरी मध्य कहउछंती जो माने दोष थाई सब बेले नियम करती से मानक मध्य प्रभु केबे बर्दाश्त करंतिनी। आउ कौन कहउछंती वृद्ध काल रे न पोसे के पिता जननी अंतर होई न जाए भारी जाकू घेनी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। बहुत गो धन केही रखे लोभ करी अणहेला करिबारु कष्टे जाति मरी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। टंका लोभे भेंडा गरु बिकई हाटरे व्याधिमंत वृद्ध गरु जोचे लंगड़े। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ। जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। जो माने धन लोभरे अनेक गोरु रखि थांती गोटे गोरु रखि थांती हेले सेमानकु ठीक भाव में ना खाइबा को दे पारंती ना ठीक भाव में सेमानकर जत्न नियंती। तेणु अधिक गोरु रखिबार माने अधिक क्षीर हम आ अधिक क्षीर को नहीं बिक्री करिवो सी ता उदर पोषिवो। तेणु किए केतेबेले खाइला न खाइला किए केतेबेले पीला न पीला किए केतेबेले सोइला न सोइला से कथा तार चिंता न थाए। जो माने एमिति अवहेला करिथांती गोरु मानकर सेमानकर मध्य सही अवस्था ही थाए। परवर्ती जन्म रे सेमानकर मध्य सही अवस्था ही थाए। से परिवार रे गोटे परिवार रे जन्म नहीं थाए सत हेले ता कथा बुझिबा पाई केही न थांती। तेणु सी निजे 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 बंचिबा को पड़े आउ ताकू कष्ट सहिबा को पड़े शेष रे से प्राण त्याग करे। एमिति जो माने भेंडा गोरु को नहीं कि हाटर बिकती भेंडा गोरु को नहीं कि हाटर बिकी दियंती से मानकु मध्य प्रभु से मानकु मध्य भल पांतिनी। आउ कौन कहउछंती ना जो माने वृद्ध गोरु को लंगल जोचंती हल करंती वृद्ध गोरु को नहीं आउ जति अति बुढ़ा हो गला परे गाई जेतेबेले अति बुढ़ा हो जिवो सेतेबेले सेमानकु नहीं से छाड़ीदेव कि बिक्री करदेव कंसेई हाथ बिक्री करदेव। तेणु कंसेई ताकू नहीं कौन करिवो ना ताकू गोहत्या करिवो सेतेबेले से पापटा काहाकू लागिवो ना से पापटा से गो रक्षक को ही लागिवो। तेणु सेही भली जेतेबेले गोरु बुढ़ा हो गला सेतेबेले ताकू नहीं छाड़ीदेले जेतेबेले बापा माँ बुढ़ा हो जाती तांकर आउ कर्तव्य हुए ना। जेतेबेले बापा माँ रोजगार करुथिले बापा रोजगार करुथिले पिला को दउथिले सेतेबेले बापा तार थिले भगवान बापा थिले भगवान कहीं मो बापा होउचंती सर्वश्रेष्ठ सर्वस्व मोर मो माँ होउची सबकिछि। जेतेबेले बापा माँ बुढ़ा हो गले सेतेबेले तांकर आउ किछि कर्तव्य ही रहिलानी सबुबेले पुओ उपर निर्भर कले झील उपर निर्भर कले। जेतेबेले पुओ मानक उपर निर्भर कले सेतेबेले पुओ चिंता कला बुढ़ा बुढ़ी हेलेनी आउरी आम उपर निर्भर करुछंती मरी जाऊ नांती के जानी।
एमिति को पुओ चिंता करे तेणु बापा माँ को मारिबा पाई चिंता करे बापा माँ को जदि न मारी पारला शेष में नहीं कि से वृद्धाश्रम छाड़ी दिए आउ स्त्री को धरी से चली जाए खुशी रे रहिबा पाई आनंद रे रहिबा पाई तेणु एभली आचार जो माने करुथांती प्रभु कहती जे मु से माने को केबे छाड़िबिनी से माने जहाँ कर्म करिसंती से कर्मर दंड से माने निश्चित पाइबे आ से कर्मर फल तांकु भोग करने को ही पड़ो प्रभु कहते एभली जे कर्म करे ताकु कौन हुए जानिछ ना पर जन्म रे एपरी जे प्राणी करे सेई रोगी होई न मरी जीर्ण कष्टे गृहे पड़ी थाई जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ जेते जेते मोहसधी करई भक्षण केबे भल नहुई रोगर लक्षण जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ तेणु यही पाप जो माने करती से माने कौन हुअंती जानिछ आज चैतन्य कहउछंती हे सुमन ये सबु पापर कथा जहाँ कहली ये सबु पाप को जो माने सब करती से माने पर जन्म रे मनीष जन्म प्राप्त हुअंती सत हेले से माने एमिति एक व्याधि रे पीड़ित हुअंती से बिछना रे से सब बेले पड़ी रही थांती प्रति मुहूर्त रे खोजुथांती हे प्रभु मते मृत्यु देई दियो हेले प्रभु ताकू मृत्यु दियंती नाही से सेमिति बिछना रे पड़ी पड़ी रोगरे कष्ट पाउथाए जेते वैद्य आसिले जेते जी आसिले जेते महौषधि खाइले कौनसी थिरे उपशम हुए ना बरम धीरे धीरे तार रोग अधिक रु अधिक बढ़ी जाए तेणु से भली लोक केबे रोगरू त्राही पाआंतिनी आ बिछणारू केबे उठी पारंतिनी सदा सर्वदा चिंता करुथांती हे प्रभु मते मृत्यु दियो हेले मृत्यु मध्य तांकु हुए ना तेणु यही भली भाव में कष्ट जंत्रणा पाउथांती आपना कला कर्म को मूढ़ न विचारी विधाता को निंदा करे बार बार करी जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ निंदारु दोष इला अपारु अपार यही प्रकारे से हुए ना रखार एही प्रकारे से हुए ना रखार एही प्रकारे से हुए ना रखार तेणु सेते बेले जे पूर्व जन्म रे कौन कर्म करी ए जन्म रे भोग करुची ये कथा को केबे से भावे ना से केवल चिंता करे जे मते भल औषध दियो मते भल कर मु केमिति बंची रहिबा को चाहिबी मते प्रभु जदि मारी दउछ मारी दियो नले मते भल करि दियो हेले ता कथा को कहीं सुनंतिनी से जो व्याधि तार से जो पाप से केवल व्याधि रूप नहीं थाए सबु पाप व्याधि रूप नहीं ताकू केवल कष्ट दे थांती तेणु से जेते चेष्टा कले जेते औषध खाइले केबे ता भल हबार नाही तेणु तापरे समस्ते ताकू घृणा करुथांती किए ताकू निंदा करुथाए किए कहूଥାଏ ये मरुनी कहीं किए कहूଥାଏ ये समस्त को कष्ट देलानी ये दुख देलानी तेणु सब कथा शुणुଥାଏ हेले से किसी कहि पारु न थाए केवल चिंता करुଥାଏ प्रभु मते केमिति नहीं जाओ कहीं प्रभु किंतु ताकू नियंतिनी एइथिपाई से पाता समस्त पाप ए पाप सबू रोग रूप होइकि आसिले व्याधि रूप ही से पाप ता शरीर में पशिले आउ से जे पर्यंत तार पाप सबू न जाइछि पाप सबू क्षय न होइछि से पर्यंत से एमती व्याधि रे पीड़ित हबो ए जेते चरित्र मुई कहिलई तोते विधाता ए सबू कहि छंती वेद मते जय जय जगन्नाथ जग
ଶୁଣି ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖ କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ମିଳଇ ଯେ ସୁଖ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ସୁମନ କହିଲେ ଆଏ ଚୈତନ ଶୁଣ ଯେତେ କପାତ କମତେ କହିଲେ ଆପଣ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଏଡ଼େ ଅକର୍ମ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜନ ତାଙ୍କର ହୁଇତ ବହୁ ଧନ ଜନ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ସୁମନ ଚୈତନ୍ୟକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏ ସଂସାରରେ ଏମିତି ଜଣେ ମହାପାପୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଜଣେ ଜଣେ ମହାପାପୀ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ପାପ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଜନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯିଏ ଯେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ଭୁଲ କରୁଛି ତା ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏସବୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ଗୁରୁଦେବ? ଯଦି ପାପ କରୁଛି ତା ପାଖରେ ସେ ଏତେ ସୁଖରେ ରହୁଛି କେମିତି? ତେଣୁ ଆଜି ସୁମନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗୁରୁଦେବ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ଏତେ ଧନ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, କେବେ ଧର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, କେବେ ଧର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏତେ ସୁଖରେ ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଥୋକାଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସଂସାର ଭିତରେ ପାପାଚାର ନାଇଟି ତାଙ୍କ ମନରେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଷଡ଼ ସ୍ନାନ ପୁଣ୍ୟ ମାସ ମାନକେ କରନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ସେ କେବେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ସୁମନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଗୁରୁଦେବ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି, ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତର ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। ଆହୁରି ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ରଖିଥାନ୍ତି, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱରୂପ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ସମୟରେ ଏ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲରେ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ସୁଖରେ ରହନ୍ତି। ଏ କଥା ଏ ସଂସାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏସବୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ? ଗୁରୁଦେବକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସୁମନ ହେମନ୍ତ ଲୋକ କି ପାଇଁ ବ୍ୟାଧି ମନ୍ତ ତଦ ପରେ ତାକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ନ ନ ମିଳଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ସୁମନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ହେ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ଅନୀତି କରନ୍ତି
ପରଧନ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ପରଧନ ଅପହରଣ କରନ୍ତି, ପର ନାରୀ ଅପହରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଏ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ନାନା ପ୍ରକାର ପନ୍ଥାକୁ ବାଛିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଅନ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କର ନା କିଛି ରୋଗ ଅଛି ନା କିଛି ବ୍ୟାଧି, ସେମାନେ ସୁଖରେ ଦିନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କୋଠା କରି ନଅର ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରି ସେମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସକାଳ ହେବା କ୍ଷଣି ଆଜି ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ମନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସରିଲା ପରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା, ତାପରେ ଗୋ ସେବା, ଏସବୁ ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି। ଗୋ ସେବା କରିସାରିବା ପରେ ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମାଟି ମାଆକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ହେଲେ ସେଇମାନେ ଏତେ ପୁଣ୍ୟ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ କଷ୍ଟରେ କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି? ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟାଧି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଧିରେ ସେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟାଧିକି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତାକୁ ସେ ଧନ ନାହିଁ ଯେ ସେ ବ୍ୟାଧିଟାକୁ ଭଲ କରିବ। ସେ ତ ସବୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସବୁ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି, ଧର୍ମ କରୁଛି, ହେଲେ ତାକୁ ଏତେ ବିପଦ କାହିଁକି ଆସୁଛି? ଆଉ ଯିଏ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ଅବିଚାର କରୁଛି, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ଅଧର୍ମ କରୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି? ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଚୈତନ ଶୁଣ ଏ ସୁମନ, ଯାହା ପୁଛା କଲୁ ତୋତେ କହିବା ତା ମର୍ମ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଜନ୍ମ ହେଲେନି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମଲେ ଜନ୍ମ ହୋଇ, ବିଧାତାର ଘଟ ସୂତ୍ର ହେମନ୍ତ ଅଟଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ମାୟାର ରଜୁ ମନୁଷ୍ୟ ଗଳାରେ ଲଗାଇ, ଆତଜାତ କରନ୍ତି ସେ ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ସାତ ଜନ୍ମ ଠାରେ କରେ ଯେତେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ରଖିଥାଏ ବିଧାତା ତା କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ରଖିଥାଏ ବିଧାତା ତା କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ରଖିଥାଏ ବିଧାତା ତା କରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୁରୁ ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁମନ, ଭଲ କଥାଟିଏ ପଚାରିଲ ଯେ ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ସୁମନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ କଥାଟିଏ ପଚାରିଛ ସୁମନ। 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମଣିଷ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଯାଏ, ଜନ୍ମ ନିଏ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଲଭେ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ନିଏ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଲଭେ। ଏମିତି 7 ଥର ଜନ୍ମ ନେବ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଆଉ ସେ 7 ଜନ୍ମରେ ସବୁ ଡୋରି ଗୁଡ଼ା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ତାକୁ ସିନା ଜନ୍ମ ହେଇଯାଏ ସଂସାରରେ, ହେଲେ ତା ଗଳାରେ ଗୋଟେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଡୋରିଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ये संसार रे जोटी जोटी जाउची, जेते जेते पाप कर्म करूची, जेते जेते पुण्य कर्म करूची, तार सब गोटे हिसाब करा जाउची। ए जन्म रे केते पाप कला, केते पुण्य कला। पुणी द्वितीय जन्म, एथर पाप केते कला, पुण्य कर्म केते कला। पुणी तृतीय जन्म, एथर पाप कला केते, पुण्य कला केते। एमिति ये सबको हिसाब करा जाए जे 7 जन्म भितरे ये एतिकी थर पाप कला, एतिकी पाप करिछि, आ एतिकी पुण्य अर्जन करिछि। तेणु 7 दिन पर्यंत, 7 जन्म पर्यंत प्रभु ताकू संसार को आणुतांती। केतेबेले केतेबेले दुखरे रहउताय, तो केतेबेले सुखरे रहउताय। तेणु एई भली भाबरे सम परिमाणर ए सुख दुख को
हिसाब करा जाए आ जितेबाला तार सुख दुख पाप पुण्य ये जितेबाला तार सम परिमाण हो जाए जेतिकी पुण्य जेति सेतिकी पाप तेणु आज चैतन्य बुझे दौरान देख जदि ए 7 जन्म पर्यंत ताकू दुख सुख पाप पुण्य को हिसाब करा जाए पाप पुण्य को हिसाब करा जाए जे यार पाप केते अच्छी यार पुण्य केते अच्छी ए जन्म रे एतिकी पाप अच्छी तेणु ताठू पुण्य टिके कम अच्छी तेणु जदि पाप अच्छी पुण्य टिके कम अच्छी आ पाप अधिक अच्छी ताले ताकू पुणी थरे जन्म दियंती पुणी थरे जन्म होला परे पुणी ताकू हिसाब करन ताकू से सम परिमाण कष्ट ताकू भोग करिया को पड़े ये जो पाप कर्म जेति करि थाए जेतिकी ऋण करि थाए से ऋणटाକୁ प्रथमे सुझीबाकू ताकू पड़े तेणु से ऋण को सुझी सारिबा परे आउ केते रहे जदि किछि पुण्य अर्जन कला से पुण्य खाता रे तार लेखा गला आउ जदि पाप किछि अधिक ताठारु अधिक पाप कला से पाप खाता रे लेखा गला तेणु एमिति भाव में हिसाब करती विधाता जे या जीवन में केते पाप कला आउ केते पुण्य कला तेणु से मु कहूली जे प्रति मुहूर्त आमको परीक्षा देवाक आम संसार को आसती केवल परीक्षा देवाक ए मनीष सब बेले आसे परीक्षा देवाक भगवान परीक्षा रे किए केते उत्तीर्ण होउछि केते बेले तेणु आम ए संसार को आसिला परे जदि आम भल कर्म करिथिबा ताहाले तो आम उच्च घरे जन्म होबा बड़ लोक होबा जो माने धनी व्यक्ति अछंती से माने सुखरे दिन काटुछंती सेमानकर दुख नाही एते अन्याय करूछंती अनीति करूछंती तथापि सुखरे अछंती ये सबु केवल पूर्व जन्मर कर्म सेमानकर पुण्य फल एते थाए पूर्व जन्मर पुण्य फलटा एते थाए जे सेइति पाई से गोटे धनी घरे जन्म होइथांती विलास व्यसन रहिथांती पाप को साइति के रखा जाए ताकू पुण्य किछि पुण्य फल दिया जाए सेतेबेले जेतेबेले पुण्य फल को भोग कला परे पुणी से पाप करे पुणी तार पाप भारा अधिक हो जाए तेणु पुणी दुख रे जन्म दिए पुणी दुख पाए जन्म होउछि मृत्यु होउछि एइथिपाई जे से पाप भोग करने को आसे एठी जन्म निए आउ जदि पुण्य कार्य करिथाए ताले बड़ लोक घरे जन्म होई कि सुख भोग करे जदि पाप करिथिबो ताले से दुखीटे हबो ए जन्म रे पुणी किछि पुण्य कले पुणी पर जन्म रे से पुणी सुखी हो पारिबो तेणु आउ कौन बुझाऊँच सुंदर कथा जाना परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी आज बाणी को विराम देवा टे प्रभुंर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा राधे गोविंद गोविंद भज भज रे 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 राधे गोविंद गोविंद भज भज रे